हेलो डियर सबु बेले सबु गुरु माने समस्ते कहते ग्राटिट्यूड कले आमर सबु जिनस अधिका बढ़िबो। ये जो ग्राटिट्यूड बा कृतज्ञता एटा आमे केमिति करिबा आज आमे जानिबा ग्राटिट्यूड आ कृतज्ञता केमिति करिबा। गुरुमा मु जो माने मो सहित अछंती से माने सबुदिन मते पचारुचंती गुरुमा केमिति 5टा ग्राटिट्यूड करिबा केमिति 10टा ग्राटिट्यूड करिबा। कृतज्ञता तो आपण कहि दउचंती ग्राटिट्यूड लेख किंतु केमिति करिबा कोन करिबा केमिति करिबा कोन करिबा आ कोन ग्राटिट्यूड कले आमे माने मल्टीपल रिजल्ट पाइबा मल्टीपल आमे तो एटा शिखिचे आमे जानिचे जे आमे जदि कृतज्ञ हबा आम आम पाखरे जहा अछि ता पई जदि आमे कृतज्ञ हबा ताहाले जहा अछि ताहा मल्टीपल ही बढ़िबो। जदि आम पाखरे जहा अछि तापे आमे कृतज्ञ हबानी ताहाले जेतिके भी अछि ताहा आमठू नहीं निया जीव। एटा आमे शिखिले कौन करिबा प्रत्येक दिन उठिकी आमे कौन करिबा ग्रेटिट्यूड आपण देखंतु आमे मु सब बेले मो क्लास रे बा समस्त को मु सिखौची जे आमे पंचतत्वंकर आमे ग्रेटिट्यूड डेली करिबा दरकार किंतु आमे खाली गोटे करूछो किंतु फीलिंग्स रो सह आमे करिनु केबे आमे ता भीतर को जाउनु लेखुछु खाली मु बहुत खुशी मु बहुत कृतज्ञ मो पृथ्वी मां को पई मते खाद्य देइचंती वस्त्र देइचंती सब जिनस देइचंती पृथ्वी ऊपर मु घर करिची पृथ्वी ऊपर मु चालुची पृथ्वी ऊपर मु बुलिबा को जाउची पृथ्वी ऊपर मु सब करूची गछ लगाउची फूल गछ लगाउची सब किछि आमे लेखुचु जे आमे बहुत आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल बा मु बहुत खुशी मु बहुत कृतज्ञ मो पृथ्वी मां को पई कारण मते सब किछि देइचंती किंतु आमे आमे भाबी पारुने जे आ भितरे केते रहस्य अछि। आमे जदि हमर एई पंचतत्व को प्रत्येक दिन आमे कृतज्ञ हबा आ प्रत्येक दिन आमे लिखिबा आम पंचतत्व को आपण भाबंतु सब जिनिस एई पंचतत्व रे तयारी पंचतत्व कहले भगवान को बुझाए भूमि भगवान भूमि गगन वायु नीर भगवान भगवान कोउथरे तयारी ना एही पंचतत्व रे भगवान काहा को तयारी करचंती एही पंचतत्व को आमे गोटे खाई दउचु कितने सुंदर सुंदर डाली होची आमे डाली खाई दउचु भात संगे रे आमे पोटल तरकारी खाई दउचु भात संगे रे आमे फूलकोबी भजा खाई दउचु भात संगे रे आमे कलरा भजा खाई दउचु आमे दिन रे 3 थर खाई दउचु किंतु आमे केबे फील करिनु फीलिंग्स आमर केबे आमे मनरु केबे खुशीर सह भाबिनु अरे सत कथा मो पृथ्वी मां को पई मु कोन पाउची किती जिंस मु पाउची माने एई पृथ्वी मां को ऊपरे धान गछ होउची एई पृथ्वी मां को ऊपरे मोर पोटल तयारी हेची एई पृथ्वी मां को ऊपरे मोर जीरा गछ हेची मो एई पृथ्वी मां को ऊपरे मोर धनिया गछ हेची मु जो मसला बाटीची सब जांग तो एई पृथ्वी मां को ऊपरे हेची आ मु जो डाली खाऊची ए पृथ्वी मां को ऊपर हेची आ गोटे देखंतु पृथ्वी मां को ऊपर आमे खाली मंजी पके दुस तो होउनी ता पई कोन पंचतत्व रे तयारी पंचतत्व माने सूर्य को किरण पडुची गोटे मंजी ऊपर पवन आम गछ आमर जो गछ भी आमे लगाउछु जो जे कोनोसी गछ भी आमे लगाउछु से भी माने ऑक्सीजन पाउचंती आमे सूर्य को पाखरु तांकर ऑक्सीजन पाइले सूर्य को पाखरु किरण पाइले ऊर्जा पाइले आ राति रे चंद्रमा को पाखरु ठंडा पाइले आउ जल आमर सब गछ लता धान गछ हो बड़ गछ हो आंब गछ हो पणस गछ हो पोटल गछ हो कलरा गछ हो हरड गछ हो जो गछ भी हो सबुथिरे पंचतत्व ही दरकार पानी भी दरकार वायु भी दरकार अग्नि माने आमर सूर्य देवता ऊर्जा भी दरकार ठंडा भी दरकार पवन भी दरकार सब दरकार माटी भी दरकार पंचतत्व रे आम खाद्य तयारी होची पंचतत्व रे आम शरीर तयारी हेची पंचतत्व को भगवान तयारी करचंती आ आम पृथ्वी मां एई पंचतत्व रे केते जीव जगत को तयारी करचंती आमे जदि आमे थरे बुझिबा जे पंचतत्व कोन पंच ये गोटे तत्व जो सब जिनस तैयारी हेची
ଗଛ, ଜୀବ, ଜଗତ, ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଗଛ ଆମେ ଯଦି ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲଗାଉଛୁ ସିଏ ବି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି। ସବୁ ଯଦି ଖରା ନ ପଡ଼ିବ ଗଛ କ'ଣ ଭଲ ହବ? ଫୁଲ ଗଛଟେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଖରା ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହବ କି? ଆପଣ ଏମିତି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୃତଜ୍ଞତା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କୁ କଲି ଭାବିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ରହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପୃଥିବୀ ମା, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପୃଥିବୀ ମା। ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁଛି, ସେଇ ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇପାରୁଛି। ଏମିତି ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଖାଲି ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କର ବି 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଜଳକୁ କରିବେ ଜଳ ପାଇଁ ବି 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ କରିବେ ତା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷର କାରଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ମୋ କଥା ମାନିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବନ୍ଦ କରିବେନି, ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖିଥିବେ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହବ। ମାନେ ଏଇ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସକୁ ବା ଆମର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିକି ଆମ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଆହାରି ଭିତରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସୁନା ହଉ ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି, ଟଙ୍କା ହଉ ମେସିନ ଏଇ ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କ ଉପରେ ତିଆରି ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଡେଲି ଯଦି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପାଇବା। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିବା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିବା, କେମିତି ଆମର ଶରୀରକୁ କରିବା, କେମିତି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ କରିବା, ମୁଁ ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି 100ଟା କୃତଜ୍ଞତାର ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9108714631। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ବି ଆପଣ ମେସେଜ କଲେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋ କ୍ଲାସେସରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ନୂଆ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଉଛି, କେବଳ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।